औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में आप लोगों को बकरियों की वैक्सीन के हवाले से बताया गया था, जिसमें तीनों वैक्सीन के लगाने के मुतालिक बताया गया था। उनकी मोटी मोटी मालूमात आपको दे दी गई थी। आज उनमें से आपको सिर्फ एक वैक्सीन के बारे में बताएंगे, उसका नाम है ETV। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि ETV वैक्सीन जो है वो किस तरह संभाली जानी है। ETV जानवरों को अगर हो जाए तो जानवर के अंदर अलामात क्या होंगी और वैक्सीन कैसे कैसे लगाई जाती है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। ETV वैक्सीन को आमतौर पर जो है पित्ते की सोजिश भी कहा जाता है और ये इसको अंतड़ियों का जहर भी कहा जाता है। आमतौर पर यह मशवरा दिया जाता है कि तमाम बकरियों को ज़्यादा खाने वाली बीमारी यानी एंटेरोटैक्सीमिया और तशंज से बचाव का टीका लगाया जाना चाहिए। ये दोनों बीमारियां जानवरों और माहौल में मौजूद क्लोस्ट्रेडियल बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। मामूली चरागाहों पर रखी गई और या अनाज ना खिलाए जाने वाली बकरियों को ज़्यादा खाने की बीमारी का खतरा बहुत कम हो सकता है, लेकिन वो तशंज के लिए हसास हैं। इन बीमारियों के लिए इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन अमूमन दोनों बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और ये इम्तजाज वैक्सीन रिपोर्टर से बचाव के सेहत के प्रोग्रामों को आसान बनाती है और अखराजात को कम करती है। ज़्यादा खाने की बीमारी यानी एंटेरोटैक्सीमिया क्या है? ये एक शदीद और मुहलक बीमारी है जो हर उम्र के बकरों को मुतासर करती है। ये बीमारी छोटे बच्चों में ज़्यादा जानलेवा साबित होती है और अक्सर इनमें जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इनमें एंटेरोटैक्सीमिया क्लोस्ट्रीडियम किस्म C और D के बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये बैक्टीरिया आमतौर पर मिट्टी में पाए जाते हैं और ज़्यादातर आम बकरियों की आंतों में भी मौजूद होते हैं। इन क्लोस्ट्रीडियल बैक्टीरिया जानदारों की मुहलक कार्रवाई का ताल्लुक बैक्टीरिया के जहरीले मवाद पैदा करने की सलाहियत से है, जो असाबी अलामात का सबब बनते हैं या जो आंतों की परत की सोजिश और खून के साथ असहाल का बायस बनते हैं। मुनासिब हालात में गट में क्लोस्ट्रीडियल बैक्टीरिया तेजी से आला सतह पर बढ़ते हैं और अपने मुहलक जहरीले मादों को पैदा करते हैं। क्लोस्ट्रीडियल बैक्टीरिया की नशोनुमा के हक में ज़्यादातर हालात अनाज फीड तक रसाई से मुतालिक हैं, खास तौर पर जब जानवर इस फीड का आदी ना हो। अनाज या ज़्यादा गज़ाइयत या किसी भी गज़ाई तब्दीलियों तक अचानक रसाई, खास तौर पर ज़्यादा तब्दीली खुराक तक आंतों में क्लोस्ट्रीडियल बैक्टीरिया की नशोनुमा के हक में है। फीडिंग प्रोग्रामों में तब्दीली बतदरीज होनी चाहिए, जिसमें एक या दो या इससे ज़्यादा फीड की एक किस्म से दूसरी किस्म में तब्दीली की इजाज़त है। यानी ऐसा नहीं कि आप एक ही हफ्ते में 3-4 किस्म की खुराक तब्दील कर दें। उनकी बच्चों की तरफ से ज़रूरत से ज़्यादा खाने से बचना भी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर जब वो बहुत ज़्यादा भूखे हो जाएं। अब बात करते हैं एंटेरोटैक्सीमिया बीमारी की जानवर पर अलामात क्या हैं। तो दोस्तों, ETV से वाबस्ता बहुत सी मुख्तलिफ अलामात हैं। इसमें बकरियां मुर्दा पाई जा सकती हैं। दीगर अलामात में कमज़ोर हो जाना या आसाबी अलामात का होना शामिल हैं। इनमें मरोड़ना, सितारों की नज़रें, दांत पीसना, बुखार, सोजन पेट, खून के साथ असहाल और चंद घंटों में मौत शामिल हो सकती है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि तशंज क्या है। तशंज एक आसाबी बीमारी है जो एक टॉक्सिन की वजह से होती है, जो क्लोस्ट्रीडियम टेंटाई बैक्टीरिया से पैदा होती है। ये जानदार मिट्टी और जानवरों के गोबर में बहुत आम होते हैं। जरासीमी तुखमिक कास्ट्रेशन, कान टैगिंग, डस्ट ब्रीडिंग, बकरी का क्रॉस होना वगैरह और जख्मों के जरिए जिस्म में दाखिल होते हैं, जिसके नतीजे में 4 से लेकर 21 दिन बाद बीमारी की अलामात ज़ाहिर होती हैं। टॉक्सिन जो है ये मरकजी असाबी निज़ाम को मुतासर करता है। इसके बाद दोस्तों आपको बताते हैं कि तशंज की अलामात क्या हैं। तशंज की अलामात में सख्त पट्ठे, भड़कते हुए नथने, खड़े और अकड़े हुए कान और बुलंद दुम शामिल हैं। इसके अलावा मुतासरा जानवरों को अपना मुंह खोलने में दुश्वारी होती है, इसलिए इस बीमारी को लॉक जॉब की इस्तिलाह दी गई है। जानवर मुहर्रकात के लिए इंतहाई जवाबदेह हो सकते हैं। आखिरकार मुतासरा जानवर कमज़ोर होकर मर सकते हैं। पूरी वीडियो में ये टॉपिक इंतहाई अहम है कि कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल की जानी चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल करनी चाहिए। क्लोस्ट्रीडियल बीमारी के लिए वैक्सीन दस्तयाब हैं। बकरियों के लिए लेबल वाली मसनूआत की सिफारिश की जाती है। किसी भी मसाइल की सूरत में
آپ ہمیشہ بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں اگر پروڈکٹ کو آپ کے مخصوص استعمال کے لیے لیبل لگایا گیا ہو. یا 3 طرفہ ویکسین، ایک ویکسین میں CDT، دوسرے نمبر D اور C کلوسٹریڈیل پرفرنجز کی اقسام بکریوں کے لیے ایک لیبل ٹیٹنس ٹاکسائڈ کا انتخاب کریں. ملٹی ویلنٹ کلوسٹریڈیل ویکسین جیسے 8 طرفہ ویکسین. ملٹی ویلنٹ پروڈکٹ کی ایک مثال کوویکسین 8 ہے جس پر بھیڑوں کا لیبل ہوتا ہے. یہ پروڈکٹ جانوروں کو انٹیروٹیکسیمیا اور تشنج کے علاوہ کلوسٹریڈیل بیماریوں سے بچاتی ہے. اگرچہ کالی ٹانگ اور مہلک ورم بھیڑوں اور مویشیوں میں عام اور مہنگے انفیکشن ہیں، لیکن بکریوں میں یہ غیر معمولی ہیں. پروڈیوسرز نے بعض اوقات اس طرح کی مصنوعات کے استعمال سے زیادہ منفی رد عمل کی اطلاع بھی دی ہے. ایک ملٹی ویلنٹ پروڈکٹ ان رپورٹر میں بہتر ہو سکتی ہے جن کو دیگر کلوسٹریڈیل بیماری جیسے بلیک لیگ اور مہلک ورم کے ساتھ مسائل کا سامنا ہے. ملٹی ویلنٹ کلوسٹریڈیل ویکسین کو ویکسین 8 یعنی خوراک لیبل کی ہدایت کو پڑھ کر ان پر عمل کریں کیونکہ وقت اور خوراک مینوفیکچررز کے مابین قدریں مختلف ہوتی ہیں. آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ویکسین جو ہے کس وقت میں کتنی ڈوز لگائی جانی چاہیے. افزائش نسل کرنے والی مادہ بکریوں کو ویکسینیشن کا شیڈول کیا جانا چاہیے تاکہ حاملہ بکری کو کراس کرانے سے 2 سے 6 ہفتے پہلے ان کی دوسری ویکسین یا سالانہ بوسٹر مل جائے، کیونکہ حمل کے آخر میں ویکسین لگانے سے قوت مدافعت کولسٹرم کے ذریعے بچوں تک پہنچ جاتی ہے. بچے کے لیے خوراک اور وقت کے لیے ویکسین لیبل کی ہدایت پر عمل کریں کیونکہ وہ مینوفیکچررز کے مابین قدریں مختلف ہیں. اگر افزائش نسل کرنے والی مادہ بکری کو کراس کرنے سے پہلے ویکسین لگائی گئی ہے تو 10 سے 12 ہفتے کی عمر میں بچوں کو ٹیکہ لگانا ایک عام عمل ہے. اس کے بعد 16 سے 18 ہفتے کی عمر میں بوسٹر لگایا جا سکتا ہے. کراس ہونے کے بعد تقریباً 1 مہینے تک کسی بھی بکری کو ویکسین نہیں لگائی جانی چاہیے. اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ انجیکشن کیسے لگانا ہے اور کہاں لگانا ہے. ویکسین دونوں ذیلی کانٹیکٹس یا انٹرمسکولر انجیکشن کے ذریعے دی جاتی ہے. انٹرمسکولر انجیکشن سے انجیکشن سافٹ پر ٹیشو کو زیادہ نقصان پہنچنے کی وجہ سے ذیلی کیٹیٹس انجیکشن پسند کیے جاتے ہیں. ذیلی کیٹیٹس انجیکشن کے لیے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان ڈھیلی جلد کو گردن پر اونچی چوٹکی سے جتنا ممکن ہو سر کے قریب یا اگلی ٹانگ کے پیچھے یا بغل یا سینے اور اگلی ٹانگوں میں سے کسی ایک جگہ، جیسا کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے، سوئی کو داخل کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سوئی جلد کے نیچے ہے اور چپکی ہوئی ہے، جلد کی دوسری طرف نہیں ہے. عام طور پر گردن کے اوپر ڈھیلی جلد کو شہادت والی انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے اٹھا کر سوئی اس کے اندر داخل کی جاتی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ سوئی جو ہے گوشت کے اندر نہ جائے اور صرف بیرونی جو سکن ہے اسی کے درمیان جائے. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ویکسین کو محفوظ کیسے بنانا ہے. ویکسین کو براہ راست سورج کی روشنی سے بچایا جانا چاہیے. عام طور پر اسے 45 سے 35 فارنہائٹ پر اسٹور کیا جاتا ہے. استعمال کرنے سے پہلے بوتل کو ہمیشہ اچھی طرح ہلائیں. پہلی بار کھولنے پر بوتل میں ایک صاف سوئی ڈالیں اور داخل کی گئی سوئی سے ہی ویکسین لگائیں تاکہ بوتل میں باقی ویکسین آلودہ نہ ہو. جب بوتل کو پہلی بار کھولا جائے تو پورے مواد کو استعمال کرنے کی ہی سفارش کی جاتی ہے، نہ کہ اس کو رکھ دیا جانا چاہیے. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں. اللہ حافظ.